औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल पर मिस्टर इशराक खान साहब के साथ। सीनियर कानूनदान हैं आप एम इशराक खान साहब की प्रेडिक्शन देख रहे हैं 2024, 22, 23, 24, 25, 26। जब से देखें आप पिछली वीडियोस पे जाएं, आतिफ मजीद चैनल पे जाके देखें, एम इशराक खान साहब ने जो जो प्रेडिक्शंस की थी आपके सामने आ रही हैं। मैं बात करूंगा अब अगर 2026 की बात करूं तो बड़ी सारी मैं इसमें कड़ियां मिलाना चाहता हूं। 2026 में बाबा वंगा ने कहा था 2026 में नए एक बहुत बड़ी जंग होगी और इस जंग के नतीजे में रशिया उभर के आएगा। अगर मैं बात करूं सूफी बरकत अली साहब ने 1995 में कह दिया था 1995 में कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ और पाकिस्तान की ना में ना दुनिया करेगी। वैसे हालात बन रहे हैं। एम इशराक खान साहब कहते हैं बड़ा अरसा पहले से कि पग पाकिस्तान के सर पे आएगी। आप देख रहे हैं पग आने लगी है इंशाअल्लाह ताला। अगर मैं बात करूं ज़ियाउल हक ने 40 साल पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि जिसने आपने हरम जिस पे कब्जा हो गया, जिसका कब्जा होगा वो दुनिया पे कब्जा करेगा और दुनिया पे वो हुक्मरान होगा। दुनिया पे हुक्मरानी कौन करेगा, किसकी हुक्मरानी होगी, ये पूरा जायचा खोलने की और बनाने की कोशिश करेंगे एम इशराक खान साहब से। दुनिया किस तरफ जाएगी, 2026 के एंड तक क्या होगा, पूरी दुनिया के मामला कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, यही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सेहत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब में सारा स्केच एक खींचा है 2026, 27, 28, 29। मैं चाह रहा हूं कि हम एक अलग से दूसरा प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन आप मुझे ये 2026, 27, 28, 29, 30 तक का पूरी दुनिया का नक्शा आपको क्या बनता नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाह। देखें 2026 तो बड़ा डेंजरस साल है और आपने देख ही दिया जो डेंजरस काम तो 3 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। वेनेजुएला पे कब्जा, निकोलस सदर, देखो एक मुल्क का सदर उठा कर ले गए। काम तो वहाँ से स्टार्ट हो गया था और 2025 में भी जंगें हुई थी। इंडिया पाकिस्तान की मेन जंग थी। इंडिया पाकिस्तान की, थाईलैंड कंबोडिया की जंग आ गई, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन आ गया, इजराइल ईरान आ गया। और क्या 26 में दोबारा इंडिया भी SU-400 खरीद रहा है? पाकिस्तान की तैयारी तो नहीं कर रहा दोबारा? 25 अरब डॉलर का। अच्छा सवाल है। मैं देखें इंडिया ने जब जंग हारी है पाकिस्तान से, तो देखो जितनी भी जंगें हमारी हुई हैं इंडिया से हमारी, तो हम कहते हैं हम जीते, वो कहता है वो जीते। ये एक ऐसी जंग है जिसमें हमने कहा हम जीते, वो कुछ खामोश हो गया इंडिया। क्यों? ये पूरी दुनिया को पता चला ना, नई टेक्नोलॉजी आ गई, हर चीज़ दिखाया जाता है, जहाँ टिक्के ने झूठ खत्म। अरे खान साहब अब 7, 8 महीने 9 महीने ये हैं इस साल के। अब अप्रैल से लेके और दिसंबर तक ये 26, आगे 27, 28, 29, 30। वो बता रहा हूँ, पहले मैं आपके सवाल का पहले का जवाब तो दे दूँ। जी मैं अब बात ये है कि इंडिया जो है उसको नो डाउट जंग हारी और हजीमत हुई, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो उसका बदला और गुस्सा उसके अंदर है। उसने यही सोचा है कि हम में जो नक्स हैं, चाहे फ़ौज में है या असले में है, उसको हम ठीक करें। तो उन्होंने 25 अरब डॉलर का जो है वो असला ले रहे हैं, उसमें SU-400 भी ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि SU-400 हमने फेल किया है, आगे फिर फेल हो जाएगा। तो यानी कि अब वो असले की दौड़ में जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी माशियत कमज़ोर हो। एक बात तो ये ज़हन में रखिएगा। और जब वो चलाने की कोशिश करेगा तो हम तो असला खरीदते ही नहीं, हम तो सेल करते हैं। देखो पीछे हमारा J-10 जिसने इंडिया के तैयारे गिराए, ये हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, अब हम दुनिया हमसे लेगी। देखो ना, राफेल भी फेल हो गया, बड़े बड़े इस ईरान के जंग में भी वो F-35 भी नकारा हुआ, कोई मसला हुआ उसमें। तो खैर ये चीज़ है कि अभी जो सवाल पैदा होता है, जो असल आपका सवाल है कि क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग होने जा रही, ये है वो सवाल। ये भी है नहीं हो रही जंग। खान साहब मैं इसको थोड़ा ब्रॉडर खोलूँगा। अब यूक्रेन का सऊदी अरब से भी एग्रीमेंट हो गया है, यूक्रेन का नेतन्याहू से भी एग्रीमेंट हो गया डिफेंस के हवाले से, पाकिस्तान सऊदी अरब का भी एग्रीमेंट हुआ था। अभी देखा जाए तो पूरी दुनिया 2025 के बाद पूरा एक फ़ज़ा, हवा, गोले, जंग
یہ کہاں تک چلے گا میرا یہ پوائنٹ ہے. تو اب یہ 2026 کا جو ڈیجٹ ہے اسے اگر کاؤنٹ کرے نا اس ڈیجٹ کو تو وہ 10 بنتا ہے, 0 نکالو, ایک سورج کا ہے اور یہ لارڈ ہے. کیا ہے؟ بالکل جی, لارڈ ہے. اب اگلا ہے سال. اچھا اس لارڈ کے ایئر میں جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں لڑائیاں ہیں. ابھی تو مشرق میں ہے نا, اور مشرق سے سیارہ مریخ بھی رائز ہو گیا. اب مغرب میں اگست سے ہوگا. کیا اگست سے؟ ہاں اگست میں 2 گرہن ہیں, سورج گرہن اور چاند گرہن. بالکل صحیح ہے. مغرب سے وہاں پہ کام ڈلے گا. چھوٹے چھوٹے ممالک, جو میں پہلے بھی کہتا ہوں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھائے گی. بڑے بڑے نہیں ٹکرائیں گے. اگر بڑے بڑے ٹکرا جائیں تو پھر تو 3rd ورلڈ وار شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, 3rd ورلڈ وار نہیں ہے. اور ایران ایٹامک پاور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن امریکہ اس جنگ میں آیا. میں پہلے کہتا تھا نقصان ہوگا اسرائیل, وہ مان بھی گئے. اب 2027 ہے, اس کے ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں ذرا. 9 2 11 یہ ہے 2 نمبر. اچھا 2 نمبر جو ہے بیسیکلی یہ چاند کا نمبر. ٹھیک ہے, اور اس نمبر میں اپ ڈاؤن ہے. چھوٹے چھوٹے ممالک میں پنگے اپ ڈاؤن ہے. کوئی بہت شدید بحران نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر 2028 ہے, اس کے ڈیجٹ کو کاؤنٹ کریں گے تو 3 بن جائے گا. وہ جوپیٹر کا. کس کا ہے؟ جوپیٹر. اچھا نمبر جوپیٹر کے 3 اور 7 نمبر بنتے ہیں. اچھا یہاں پہ ذہن لڑائے جائیں گے, پلاننگز ہوں گی لڑائیوں کے لیے. پلاننگز کا ایئر ہے. اچھا چھوٹے موٹے پنگے تو ہوتے رہتے ہیں, یہ پلاننگز کے. اس کے بعد 2028 کر لیا ہم نے. جی جی. 28 کا کیا بنا؟ 3 نمبر. اچھا 2029 وہ بنتا ہے 4. یہاں پہ پھر کوئی پنگا ڈالے گا. 2029 میں پھر جنگ ہے, پھر لڑائیاں آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پنگے آئیں گے. 4 ہے ڈیجٹ. آدھی دنیا پہ پنگے. اب آدھی دنیا سے مراد یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ 250 سے زیادہ ملک ہیں تو یہ نہیں کہ 125 لڑ رہے ملک. وہ 10-20-30-50 ہوگا. اس کا اثر آدھی دنیا پہ رہے. اثر تو ابھی یعنی کہ ابھی اس جنگ کا تو پوری دنیا میں اثر پڑے. بالکل ساری دنیا جام ہوگی. ٹھیک ہے نا. پھر آ جائے گا 2030 تو وہ بن گیا کیا نمبر 5. ادھر پھر بہتری کی طرف آؤ گے, وقت کا نمبر ہے. ٹھیک ہے, ویسے بھی مرکری کا نمبر ہے, اور مرکری جو ہے وہ پیسہ ہے. پیسے کی لڑائی ہے, بات چیت یہ وہ چیزیں چلیں گی. جی بالکل. خاصا صاحب میں تھوڑا سا واپس آؤں گا. اب 27 یہ پہلے تو 26 ہے. ایک طرف کوریا بھی یعنی کہ ان کا معاملہ چل رہا ہے, جنوبی کوریا کا اور شمالی کوریا کا. وہ ڈیلی آ کے کم یونگ آ کے تڑی لگا دیتے ہیں, میزائلوں کی بات کرتے ہیں. اور جو انہوں نے تھرڈ اپنا میزائل سسٹم تھا امریکہ نے وہاں لگایا ہوا جنوبی کوریا سے, اس کو اسکپ کر کے ادھر اسرائیل میں لے ہیں. کیا یہ سینٹر جو ہے کوریا تو نہیں کہیں آ جائے گا؟ پہلا 2 کوریا نا, ایک شمالی ان کے آپس میں. جی جی. یہ جو ہے کیا نام ہے, کم یونگ کون سے کوریا؟ شمالی کوریا. دوسرا ہو گیا جنوبی. جنوبی. ان کے آپس میں بڑی اچھا جنوبی کوریا نا, میں یہ سمجھتا ہوں وہ کم یونگ کو منانے کی کوشش کرے گا, کیونکہ وہ اکیلا رہ گیا. کم یونگ نے ٹھوکنا ہی پڑا. اور وہ شمالی کوریا, وہ جو جنوبی کوریا اس نے ترقی کی ہوئی ہے ہر چیز کی. اور لیکن وہ سیاح بنے گا, وہ کم یونگ سے صلح کی طرف جائے گا. بالکل. اس سے کوئی معاہدات کر لے گا جو اس طرح کم یونگ کہے گا. اس طرح اس سال کوریا شمالی کوریا آپ کو جنگ میں آتا نظر نہیں آ رہا. میں نے ایک مختصر بات کر دی نا, وہ اس کو منائے گا. سر اب میں آ جاؤں تائیوان کا معاملہ استحال اٹھ سکتا ہے. پھر تائیوان کا کس سے کروا رہے ہیں؟ چائنا کے ساتھ نا. چائنا دیکھو وہ معیشت کا ببر شیر ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی وہ بھی اس کی کو شروع ہو. ہاں ایران سے پہلے ہو سکتا تھا معاملہ. ابھی ایران والا معاملہ اتنا بڑا ہے, اس سے پوری دنیا جیم ہو گئی ہے. اگلی کوئی اور جنگ لگاؤ گے تو پھر تسی روٹی تو بھی جاؤ گے. تو یہ چیزیں سب کو سمجھ میں ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی یہ معاملہ مشرق میں نہیں, مغرب کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں اگست میں یا اگست کے بعد مغرب میں پنگے ہوں گے. اچھا میں سر واپس ایک دفعہ میں اگست پہ پھر جاؤں گا. یہ پلین ہمارا J-10C انڈیا کے تیارے گرایا, اس نے ڈیمانڈ بڑھی ہے آج کل. یہ جی اس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے. یہ J-10C اللہ کے حکم سے یہ ساڈا اینا ہے وکے گا. ساڈے IMF دے جڑے پیسے بولو وہ بھی ختم. اللہ خیر رکھے, لے جائیں گے. اللہ خیر رکھے. خان صاحب اللہ تعالیٰ جنگوں سے بچائے, اور جنگوں نے بڑا حالات خریدنا. ہم تو پورا مند ہو گئے. اب پوری دنیا میں جو جنگوں کا ماحول بن گیا خان صاحب. اب دیکھیں بظاہر یہ جنگ جو تھی اسرائیل کی تھی, اور اس کے بعد یہ جنگ تھی امریکہ کی. لیکن اس جنگ نے ایسا لپیٹ میں لیا ہے پوری دنیا کو. اب پوری دنیا جام ہے.
मिडल ईस्ट बिल्कुल जाम हुआ पड़ा है। अगर हम देखें मिडल ईस्ट के साथ साथ यूरोप में सारी मशहूर कोई नहीं चलने देखा सब आप बात करते जाए, मैं कोई नहीं, प्रोग्राम हमारा है, बात करते जाए। बिल्कुल जी, प्रोग्राम हमारा है, बात करता हूँ। मैं बात करूँगा नाज़रीन के यकीनी तौर पे ये दुनिया सारी अब जाम हो रही है, दुनिया सारी क्या वजह है, क्या ऐसी सितारों की पोजीशन है, क्यों ऐसा हो रहा है कि पूरी दुनिया 2024 में भी मामले थे, 25 में भी थे, 26 में थे, अब 27 में फिर चलेंगे, 28 में तो फिर बड़ी जंग नज़र आ रही है, 29 में 4 नंबर फिर तबाही है, 5 नंबर में फिर मरकरी है। खान साहब ये वजह क्या है सितारे क्यों इस वक्त एक ही दम पे सारे यानी कि सीक्वेंस में लेके आ गए पूरी दुनिया में? देखिए, जंग होना हो सालों का भी ताल्लुक होता है, दिनों का होता है, सियारों का होता है। और देखो ना, जैसे हम कहते हैं ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये महीना कैसा गुजरेगा, ठीक है, आपको 60 लगी है, अब ये ख़त्म हो जाएगी, ये वो। अब ये आप यही समझिए कि इस वक्त दुनिया को 60 समझ लो लगी, पूरी दुनिया को 60 आप अभी तो आप, इसीलिए तो मैं मशरिक से मगरिब में जा रहा हूँ। अब अगस्त के बाद सर मगरब में आपको भी इसी तरह लड़ाई नजर आ रही है, मजाइल चल रहे हैं। नहीं, मैं बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। जैसे विंस मिलर ने कुछ भी नहीं किया, इंजन ही हिल गया, उन्होंने करके पाल लिया, उन्होंने ठीक है जी। इस तरह के काम होने जो आसान होंगे। ग्रीनलैंड से शुरू दुनिया में ग्रीनलैंड भी हो सकता है, क्यूबा जो है उस पर भी हो सकता है। बात यह है 2026 मैंने शुरू में एक बात की थी कि ये अल्लाह का नंबर भी है, तमाम डिजिट्स को काउंट करो, 0 निकालो 1, इसमें इंसाफ, इसमें फैसले भी होंगे। एक शख्स के पास पूरी दुनिया की चौधराहट नहीं होगी। ये मैंने आपको 3-4 महीने पहले से कह दिया था, ट्रायंगल बनेगा। मैं कहा चाइना, रशिया और अमेरिका, ये याद करें जब मैं कहता था, मैं कहा ये तीनों चौधरी खिलाएंगे, एक चौधरी वाली गल मुक गई जे। तो अब ये तीनों चौधरी खिलाएंगे। अब अमेरिका सुपर पावर, पहले वो था बब्बर शेर, अब अमेरिका रह गया शेर। अब ये चाइना भी शेर, रशिया भी शेर, बब्बर शेर कोई नहीं होगा। बब्बर शेर कोई नहीं होगा। दुआ करें जी अमन है दुनिया में, यकीनी तौर पे ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए और चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आतिफ मुजीद, मिश्रा खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।